imong papa. Unsay lapa-lapa? Bungula ni mo yan. Ana, imong papa. Imong kuya na lang, be. Unsay luya? Sumbagon ka na mo ron. Unsay turon? Atay, muli na lang, be. Unsay lumi? Sudano ninyo? Kami kami sa imong kuya, be. Sa muka kanimo bungula, kanimo bungol. Unsay lungon? Hawa dire, be. May naikan di karon. Bahala mo, eh. Unsay gawa ko kasabot sa inyong giingon. Ban, tawagi si Kukort, Ban. Kurt! To. Ban! Lagi, dali. Ay, lagi po maligos. Dili, lagi. Napos, magali. Muutang, be. Si Utan, ano man, ari mo niyapon. Imong utang, oy, bungol. Unsa? Si Tukpol Piste. Bala mo diray. Bala mo diray. Mawa mi diray, ba mga bungol magsuon. Bungol. Nabuang ay. Dagan! Nansa mo to sila, ninagan lagi. Iya natin. I-video sama Ben. What's up mga kasaygon? Shout out iko kang Kikin Caballes, Come de la Cruz, og kwan Mokong Suson. Then si kalimti si Terde. Asimyo. Shout out kay kwan Kevin Caballes ang tagapag-video dit. Ngayon guys, si Kevin guys, pagita. Wala na video na mo guys. So moro to guys. Steng. Kan shout out mo guys kang GM Caballes o Kadarin Cabanes o ka Jit Sabati Arsimio. Shout out mga kadok si Jan Kili Suson din si Banis Gamad and si Kevin Caballes. Shout out mo dia. Guys, atong ingon ako narsin niyo. Subscribe lang mo guys para sa part 2.